Welcome back Sobat Ekstrada. Gimana kabar dompet hari ini? Masih tebal kayak kamus atau udah setipis harapan balikan sama mantan? Kali ini Ekstrada bawa film yang jalan ceritanya dijamin bikin ngacak-ngacak kewarasan otak kalian. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang oknum aparat yang kelakuannya lebih horor dari teror debt collector pinjol. Bayangin guys, hidup yang awalnya sempurna tiba-tiba harus ambiar diobrak-abrik oleh badai kehidupan. Tanpa alasan yang jelas, oknum memberikan tata kerama, nge-smackdown bolak-balik ribuan warga polos, dan parahnya keluarga dekat pergi meninggalkan mereka. Siap-siap, emosi kalian bakal di-blender halus macam bumbu seblak. Mulai dari tensi darah naik ngelihat kelakuan oknum, mewek sesagukan ngeratapi nasib para pemain, sampai jantung deg-degan ngelihat plot twist yang berterbaran di sepanjang film. Tahan kedipan mata kalian, pantang buat di skip, singkirkan dulu semua tagihan pay letter, cari posisi rebahan paling PW, and let's go, kita rujak ceritanya. Film dibuka tahun 2016 di Rutan Cancalguda, kota Hyderabad. Pada saat itu sebuah bus polisi nurunin beberapa warga random dengan kasus yang gado-gado. Ada cowok bernama Surya dengan muka lebih datar dari layar HP. Dia tertib ngurusin administrasi tahanan. Doi ditahan 14 hari karena kasus nggak jelas. Di waktu yang beda, ada YouTuber ngehits bernama Prakas yang punya jutaan subscriber. Diciduk gara-gara nge-upload video skandal artis papan atas dan dikurung 7 hari. Terus Prakas dimasukin ke sel bareng Surya. Tapi pas si YouTuber ini caper ngajak kenalan, Surya malah nyuekin abis. 1.34 million subscribers. Bro. Namanya juga konten kreator berjiwa sosial. Prakas kepo parah sama cowok misterius ini. Sampai pas makan malam, Prakas nyisihin nasi buat mendiang ortunya ala-ala mabar lintas dimensi. Ngelihat kelakuan absurd itu, nafsu makan Surya mendadak anjlok dan dia milih cabut. Bhaiya? Bhaiya? Are bhaiya? Pas tengah malam, Surya tiba-tiba mimpi buruk. Di saat Prakas coba nenangin, tangis Surya pecah sejadi-jadinya. Plot twist yang bikin ginjal bergetar. Usut punya usut, doi yang niatnya ditahan 14 hari. Tanpa kejelasan, ternyata udah ngekos di penjara selama 5 tahun penuh tepat Prakas datang. Mundur ke 6 tahun sebelumnya. Sebelum hidup Surya diobrak-abrik badai, doi aslinya seorang software engineer dan punya etos kerja sekeras vibranium. Dia punya rekan kerja sekaligus besties dari bocil bernama Santos yang selalu jadi support sistem garis kerasnya. Momen gajian pertama aja, Surya masak spesial dan ngasih 70% gajinya ke sang ibu. Dulu demi ngebiayain kuliah Surya, ibunya sampai puasa skincare dan ayahnya yang pensiunan guru rela stop ngerokok total. Nggak heran kalau Surya bucin banget sama ortunya. Sebelum tidur aja mereka sering nangis terharu saking bangganya punya anak super berbakti. Beralih ke circle lain, ada aktivis HAM sekaligus pengacara kondang bernama Gopal yang lagi pusing 7 keliling ngebahas ratusan ribu tahanan yang karatan di sel gara-gara tuduhan palsu. Pak Gopal ini sosok pria green flag idaman rakyat. Dia pengen banget caleg jagoannya ngegasin keadilan untuk mereka. Nggak butuh waktu lama buat ortu Surya nemuin pasangan yang pas buat anaknya. Usai kenalan sama cewek manis bernama Minaksi, mereka auto klik dan mantap buat lanjut ke pelaminan. Keluarga Minaksi dan Surya udah kenal lama dan sama-sama dari kelas menengah yang dompetnya bisa saling mengerti. Buat ngasih kejutan kedua orang tuanya, Surya nekat ngutang 200 juta rupiah ke Sultan komplek bernama Rames. Karena rekam jejak keluarga Surya itu super green flag,
Si bos Rames langsung ACC pinjamannya tanpa minta surat jaminan sama sekali. Duit itu langsung dipakai Surya buat bayar DP 1 unit apartemen mewah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. చూస్తున్నారు కదా చందానగర్ పోలీసులు హత్య జరిగిన ప్రాంతాల్లో విచారణ చేపట్టారు. Tragisnya pas malam hari, Gopal ditemukan telah tiada dengan luka tusukan. నల్లగండ్లలో రాత్రి 10 గంటల ప్రాంతంలో ఈ హత్య జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. నిర్మానుష్య ప్రాంతం వల్ల Berita ini langsung trending dan bikin seisi kota Hyderabad sok berat. Kasusnya dipegang oleh Inspektur Kisor, polisi hits yang di mata netizen dikenal garang dan bisa nyelesain kasus secepat kilat cuma dalam 24 jam aja. ఎంతమంది ప్రమేయం ఉందని అనుమానిస్తున్నారు. సార్ ఇది రాజకీయ హత్య. It is definitely a murder. Gelombang duka pun pecah. Warga sipil sampai tokoh VIP ikutan patah hati. ఇటీవలే చందానగర్కి వచ్చిన సిఐ కిషోర్ కి ఈ కేసు అప్పగించడం జరిగింది. Mantan Menteri Nagendra pun sampai join melayat. Di depan kamera, Nagendra ngegas minta polisi gercep nangkep pelakunya. Baginya, Gopal itu pahlawan pokal yang selalu jadi tameng buat rakyat kecil. 10 మంది బాగుండాలని నిస్వార్థంగా పనిచేసేవాడు. Inspektur Kisor langsung gercep interogasi keluarga Gopal. Tapi jong karena korban gak nunjukin gelagat aneh sebelumnya. అలాంటిది ఏం లేదు సార్. Berbekal jam terbang tinggi, Kisor nyuruh timnya bongkar semua rekam jejak digital dan jejak CCTV tempat Gopal Warawiri beberapa hari terakhir. 3 hari ngadet tanpa hasil, ketua Ormas nyentrik bernama Ram ngerosting kinerja Kisor di TV nasional karena dibilang lelet banget. Ram memaksa kasus ini di take over saja sama tim pusat. Komisaris pun menekan Kisor gara-gara pelakunya belum ketemu. Investigation జరుగుతుంది, sir. Ketika melototin rekaman CCTV, Kisor akhirnya bisa senyum sumringah. Malam harinya, Surya niat beli kue buat kejutan apartemen ortunya. Tiba-tiba di tengah jalan, rombongan Kisor ngehadang dan nyeret Surya ke markas. సార్ ఏమైంది? Di sana, Kisor pamerin 3 rekaman CCTV dari pagi sampai Isa yang nampilin Surya ngikutin Gopal di lokasi yang berbeda-beda. రాత్రి 10 గంటలకి అవాస హాస్పిటల్ దగ్గర కూడా ఫాలో అయ్యారు. Surya ngeyel, CCTV itu cuma kebetulan kosmik semata. సార్ నేను రెక్కి చేయడం ఏంటి సార్? Tapi Kisor malah kasih bimbingan mental. మా నాన్న గురించి మాట్లాడితే బాగోదు. Tak lama keluarganya datang memohon ingin jenguk, tapi ditolak mentah-mentah karena berkas penahanan telah dicetak. రేపు మీ వాడిని కోర్టు సరెండర్ చేస్తాను. ఇలాగ కేసుని ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకున్న సిఐ కిషోర్ నిందితుడిని 3 రోజుల్లో మా పట్టుకున్నారు. కాలనీలో వాడి ఆఫీసులో అడగండి, వాడు ఎలాంటి వాడో చెప్తారు. Di ruang sidang, nasib Surya makin di ujung tanduk karena semua asosiasi pengacara kompak blacklist kasus Surya saking respectnya sama mendiang Gopal. Kisor dengan PD-nya muterin 3 rekaman CCTV sebagai senjata andalan utama. హత్య జరిగిన రోజు సస్పెక్ట్ విక్టిమ్ ని 3 టైమ్స్ ఫాలో చేసినట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఉంది మేడం, చూపించు. ఇతను 10 lakhs కొత్త ఫ్లాట్ కోసం అడ్వాన్స్ కట్టాడు మేడం. Bikin makin nyesek, polisi berhasil ngeluarin struk DP apartemen 200 juta sebagai barang bukti. అడ్వాన్స్ కట్టాడు మేడం. Pengacara polisi suujon, duit DP itu hasil job numbalin Gopal. Karyawan IT butuh 3 tahun nabung buat ngumpulin nominal segitu. Hakim akhirnya ketok palu, ngasih izin polisi nahan Surya 3 hari buat diinterogasi. Plus janji ngasih pengacara gratisan. రాజగోపాల్ గారు ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు. ప్లీజ్ మేడం, ఈ మర్డర్ నేను చేయలేదు మేడం. సైలెన్స్. ఈ పోలీసులను కావాలి ఇరికిస్తున్నారు మేడం. Arya Surya tidak terima, mengingat anaknya dididik dengan menjunjung tinggi etika dan kejujuran. మేడం, ఈ సీఐ కిషోర్ నన్ను వాంటెడ్గా కేసులో ఇరికిస్తున్నారు మేడం. Di depan media, ortu Surya cuma bisa nangis mewek minta keadilan. Malamnya, mereka ngelakuin aksi nekat tingkat dewa dengan ngunci rumah dari dalam dan nyiram badan pakai minyak. Mereka juga ngancam puasa sampai pindah alam kalau Surya nggak dilepasin. Aksi heroik ini viral seketika. ఎంతకైనా తెగించేలా కనిపిస్తున్నారు. మరోపక్క సిఐ కిషోర్ నిన్న రాత్రి నుంచి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కూర్చున్న అతని తల్లిదండ్రులకి సపోర్టుగా కాలనీ వాళ్ళు అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఈ దీక్షలో పాల్గొంటున్నారు.
Di dalam markas, Surya nyobek kertas pengakuan bodong bikinan Kishore. ఎంతో మందిని ఒప్పించా. ఒప్పుకోరా Meski sudah di smackdown bolak-balik, Doi pantang mundur dan tetap nolak tanda tangan. Besoknya, Kishore bawa kru media masuk hutan buat mamerin barang bukti baru berupa kemeja dan senjata lengkap sama 2 saksi yang ngaku lihat Surya buang barang itu. రెడీ సాక్షుల్ని పిలువు. రండయ్య Sidang berlanjut, pengacara gratisan dari negara cuma bisa pelangak-pelongok pasrah lihat barang bukti baru. Tambah parah, muncul saksi bernama Chandra melihat Surya numbangin Gopal. Makin ngenes sampai ulu hati, bos yang memberikan DP untuk apartemen merasa tidak pernah meminjamkan uang. Hakim yang tergocek akhirnya nahan Surya 14 hari biar polisi bisa ngorek motif utamanya. ఇదంతా ఈ సీఏ కిషోర్ ప్లాన్ చేశాడు మేడం. ప్లీజ్ మేడం ప్లీజ్. మీ తరపున మీ లాయర్ 14 రోజులు కోర్టు రిమాండ్ విధిస్తోంది. 1 hari setelah penahanan, polisi bawa Surya ke sebuah lapangan. Jantung Surya berasa copot ngelihat kedua orang tuanya udah pindah alam. Setelah pemakaman, Kishore ngebisikin fakta toksik kalau dialah yang sengaja ngelempar rokok ke rumah ortu Surya. Doi pun ngamuk, yang ironisnya nambah pasal pidana baru. Surya yang ingin balas dendam mencoba beberapa kali kabur namun naas selalu gagal. పోలీస్ ఆఫీసర్ని కొట్టానని నా మీద ఇంకో కేసు ఫైల్ చేశారు. Setahun merana di sel, hati Surya hancur lebur saat bapak mertua datang buat perceraian. Meski sang putri aslinya tetap setia menunggu, status hukum Surya yang tidak jelas bikin keluarga terpaksa nerima lamaran pria IT lain. Doi akhirnya rela ngelepasin cintanya demi masa depan Meenakshi. Surya pun nyuruh Santo stop jenguk biar bestinya itu aman dari incaran aparat toksik. నన్ను రావద్దానికి రా. రే బావా మీరు చూడకుండా నేను ఉండలేను రా. రే బావా చిన్నప్పటి నుంచి నేను వదిలి ఎప్పుడూ లేను రా బావా. 5 tahun karatan di penjara bak di ghosting semesta. Secerca harapan datang bareng pengacara muda bernama Adia yang nawarin bantuan bebas bersyarat. Adia nyuruh Surya menahan amarah dan berpikir jernih. Lalu mengenalkannya pada ketangguhan pasal 211. Senjata hukum pamungkas yang sanggup menjebloskan oknum ke penjara dengan durasi waktu yang sama persis seperti korban. మర్డర్ చేసి ఇంకొక 14 ఏళ్ళు ఉంటావా? Panik posisinya terancam, Kishore langsung order preman dalam rutan buat ngajak adu mekanik. Niat busuknya cuma satu, yaitu mancing emosi Surya biar syarat bebasnya auto batal. నా మాట ఇరురు భయ్యా ప్లీజ్ భయ్యా. ప్లీజ్ భయ్యా. Adia cuma bisa terdiam ngelihat Surya terpancing emosi dan mimpi bebas bersyarat pun melayang.
Plot twist yang bikin otak muter pas si YouTuber Prakas akhirnya bebas. Ternyata Adia yang ngejemput dia di luar karena mereka itu bestie sejati. Tiba-tiba FYP sosmed meledak sama video bocor yang nampilin gerombolan preman sel nekat nyakitin diri sendiri. Mereka jago banget playing victim buat ngejebak Surya. Prakas ternyata sukses ngerekam dan upload kelakuan preman. నారాయణ లైవ్ లో ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. మేము ఇప్పుడే ఆ వీడియో చూసామమ్మా. రేపు తప్పకుండా జైలుకి వెళ్ళి తగిన యాక్షన్ తీసుకుంటాం. అలాగే సూర్యప్రకాశ్ని కలిసి. Video viral ini bikin Komnas HAM ngegas nyidang kepala sipir sekaligus janji ngedesak pemerintah biar sidang Surya dipercepat. అండ్ కన్సర్న్ ఆఫీసర్లందరి మీద ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. సార్ అసలు గొడవ ఎలా జరిగిందంటే చూసాను ఫోన్లో సూర్యప్రకాష్ అక్కడ. Usut punya usut, ternyata Prakas masuk sel emang taktik mind blowingnya si Adia. Plot twist makin gila, rupanya Adia adalah anak kandung mendiang Gopal yang waktu bapaknya tiada, dia lagi sibuk-sibuknya nyelesain sekolah hukum 5 tahun. Setelah lulus, Adia diam-diam menyelidiki kasus ayahnya selama setengah tahun terakhir. Dari situ dia ngeh banget kalau Surya cuma tumbal elit aparat seragam red flag. Di arena sidang yang panas, jaksa penuntut umum masih ngegas pakai kacamata kuda nuduh Surya. Tapi Adia langsung ngeskakmat pakai logika yang bikin jaksa kicep. Dia beberin kemeja berdarah sitaan itu ukurannya double XL segede gaban. Padahal badan Surya mentok di size L doang. Ditambah fakta rekam medis jempol kanan Surya yang cacat permanen gara-gara kriket. Bikin dia mustahil punya tenaga kuli buat nusuk sedalam 9 inci. Makin beringas, Adia nyerang saksi palsu Chandra yang ternyata matanya rabun parah. Berbekal nota optik, Adia ngebuktiin kacamata si saksi udah pecah duluan pas kericuhan demo siang hari. Jadi mustahil dia lihat kejadian pas gelap-gelapan malam hari. Hakim pun terdiam dan minta waktu jeda buat mikirin putusan akhir. Hari putusan tiba, hakim yang udah meriksa bukti Adia resmi ngebebasin Surya. Bersihin namanya plus minta maaf soal 5 tahun penjaranya. Thank you, Your Honor. Di gerbang, Santos mewek jemput besti lamanya. Sebelum cabut, Surya nyamperin Kisor dan ngasih tatapan laser mematikan yang dijamin bikin jantung Kisor berdetak tak beraturan. Nyampe di tujuan, Surya langsung ambruk ngeliat rumahnya udah hancur berantakan tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Abis bebenah, doi silaturahmi ke istri Gopal dan baru ngeh identitas asli Adia. Nggak lupa, dia nyempetin nengok mantan istrinya yang sekarang udah punya buntut. Menolak pasrah dan move on gitu aja, Surya yang udah hirup udara bebas langsung nyusun strategi serangan balik buat ngasih pelajaran. Sebelum ngegugat ke pengadilan, mereka ngumpulin bukti-bukti valid biar si Kisor nggak bisa ngeles. Step pertama, mereka nyulik si Chandra, saksi halu yang ngaku lihat Surya ngelock out si Gopal. Di tempat rahasia, Surya nahan jadi super saya. Dipancing pakai minuman sultan. Si saksi abal-abal ini mendadak ngoceh polos membongkar rahasia. Ternyata selama ini Kisor doyan manfaatin dia buat jadi buzzer, nyusup bikin rusuh demo sampai kacamatanya pecah. Akibat rusuh, ketua Ormas Rampun ditangkap. ఈ రాజగోపాల్ని
Malamnya pas dua eksekutor sewaan sukses ngabisin Gopal, Kishore yang parno ikutan ngelenyapin mereka biar aman. Pas efek mabuknya kelar, Chandra diceramahin habis-habisan karena kebohongannya bikin ribuan orang polos karatan di sel tahanan. తాగి సాక్ష్యం చెప్తే కోర్టు నమ్మదు కోర్టులో Kena mental parah, dia langsung tobat nasuha dan janji bakal kooperatif jujur. సెక్షన్ 120B కింద 6 నెలలు జైలు శిక్ష పడింది నాకు. Buat nyari motif Kishore, mereka mulai ngulik lagi berita viral yang sempat heboh sebelum insiden tragis Gopal terjadi. Usut punya usut, dulu media dan TV lagi gencar-gencarnya heboh nayangin ketua Ormas RAM yang ngerosting ex-menteri Nagendra sebagai bos mafia tanah. హోమ్ మినిస్టర్ నాగేందర్ అండ్ వాడి తొత్తు సిఐ కిషోర్. Nggak rela reputasi politik 40 tahunnya ambiar, Nagendra ngasih orderan ke Kishore buat nyingkirin Gopal hanya untuk pengalihan isu. ఇంకెవరండి సంవత్సరం క్రితం ఎవరైతే పట్టాలు ఇచ్చారో మాట్లాడతారు. సో జాగ్రత్తగా రాజ్ గోపాల్ని చంపడానికి. Kasus ini sengaja digoreng media jadi viral parah biar skandal mega korupsi ratusan hektar lahan jatah rakyat miskin ketutup rapi. మా ప్రభుత్వం తరపున రాజ్ గోపాల్ గారి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను. ఉన్నాడు. ఈ పరిస్థితుల్లో అతన్ని ఎవరు చంపారు, అసలు ఏం జరిగిందని పోలీసులు పలు కోణాల్లో విచారణ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. Lanjut ke arena persidangan, pengacara Sultan dari kubu lawan sibuk ngeles dan menutupi keterlibatan sang mantan menteri dengan hanya sebuah alibi media viral. Tapi Adia on fire banget, dia flexing mutasi rekening istri Kishore yang setiap bulan dapat 100 juta rupiah dari Nagendra sebagai cuan pelicin. ఆయన మీకు ఇస్తున్న లంచమా? Adia makin tak terbendung dengan nge-spill bukti riwayat teleponan antara Nagendra dan Kishore yang intensitasnya udah kayak orang pacaran. Dia minta hakim ngasih lampu hijau buat ngakses rekaman teleponan mereka. Melihat bukti-bukti, pengadilan butuh 15 hari mendalami. Hakim memasukkan nama Nagendra ke dalam berkas dakwaan plus ngasih izin bongkar obrolannya. ముందు నిన్ను చెప్పాల్సింది. ఛీ, దీని అమ్మ ఎవరితో మాట్లాడారేమో. అందరూ అమ్ముడు పోయే జడ్జిలు కాదు సార్. రాజ్ గోపాల్ని చంపాక వాళ్ళని వీళ్ళని చంపారు. Politiknya di ujung tanduk, Nagendra nekat nyogok Surya 20 miliar rupiah biar laporannya dicabut. న్యాయం కావాలి. Surya ngegas nolak mentah-mentah. Bagi Surya, luka batin 5 tahun di balik jeruji plus nyawa ortunya itu barang eksklusif yang gak bakal bisa dibeli. Gara-gara gengsinya ditolak, kubu sana meradang dan ngasih tata kerama biar dia narik gugatannya. Adia yang dipanggil ke lokasi sok berat lihat kondisi Surya. Di tengah rasa sakitnya, Surya nyuruh Adia untuk tetap gaspol. Surya nggak mau kasus beginian keulang lagi. Surya. యుద్ధం చేస్తే మంచి గెలుస్తుందని వాదించు లాయర్. Memanfaatkan situasi pas lagi sepi, Surya berhasil kabur menyelamatkan diri.
Besoknya satu ruangan pengadilan dibikin jantungan ngelihat kondisi Surya. Mereka langsung ngegotong ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Surya ngesepil kalau Nagendra dan Kishore itu dalangnya yang wajib diponis timpal. న్యాయ వ్యవస్థను శాసించి స్థితికి తీసుకురాకండి సార్. 15 hari kemudian, suasana persidangan makin pecah pas Surya hadir langsung. Adia pamerin rekaman suara obrolan rahasia yang buktiin konspirasi Nagendra buat ngabisin Gopal demi nutupin aib kasusnya. Nggak cuma itu, bukti transferan uang sogokan dan sederet rekaman kejahatan kejam mereka ke keluarga Surya juga ikutan di-spill. మన లాయర్ సత్యమూర్తిని పంపిస్తున్నాను. ఏం చేయాలో చెప్తాడు. ఆ చంద్రయ్య గాడు సూర్య అండర్లో ఉన్నాడు సార్. రేపు వాడు కోర్టుకు వస్తే కేసు వాళ్ళ ఫేవర్ అవుతుంది సార్. Berbekal bukti valid dan kesaksian Surya sang korban fitnah, hakim akhirnya ketok palu ngasih tiket nginep seumur hidup di penjara buat Nagendra dan Kishore. Karir politik mereka dicabut paksa dan haram hukumnya kerjasama bareng pemerintah lagi. Rasa sakit kehilangan keadilan akhirnya terbayar lunas dengan lengsernya tahta mafia zolim. Dan film pun selesai. Intinya guys, seberat apapun ujian hidup kalian hari ini, entah itu dompet lagi tipis, di ghosting HRD pas lagi ngarep-ngarepnya, atau skripsi dicoret-coret dosen, mental kalian wajib setangguh layar Nokia jadul. Ingat, seberat apapun drama kehidupan kalian hari ini, pantang tumbang di tangan debt collector pinjol, jaga kewarasan, tetap tersenyum, dan merdeka.